اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لله سبحانه وتعالى على شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وأزواجه وأصحابه الكرام من أرواح آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى والدينا وإلى والدينا ووالديكم لمشايخهم سيد عبد الله الأحمد محمد الله الحبشي ورضي الله في الدارين وإلى سيد الشيخ المربي الرسول علي بن أبي طيب سيدنا حبيب علي بن بحسن محمد عمر بن القادر بن مسلم وفروعهم وإلى المؤلف هذا الكتاب سيد الإمام محمد بن اسكندر بن سعد الحكم وإلى سيد أبي محمد حسن السقر ما تعالى الله بطول حياتنا في الدارين وإلى صحب الضلة عبد الله الحداد وصلنا فمن في الدارين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعمامنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخنا والأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نياس المقبولة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. اللهم من أسباب منك في نعمته وعافيته وستر فأتمم نعمتك علي وعافية كسرك في الدنيا والآخرة. اللهم من أسباب منك في نعمته وعافيته وستر فأتمم نعمتك علي وعافية كسرك في الدنيا والآخرة. اللهم من أسباب منك في نعمته وعافيته وستر فأتمم نعمتك علي وعافية كسرك في الدنيا والآخرة. اللهم من أسباب أشهدك وأشهد أن رشيك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا شريك لك محمد عبدك ورسولك. اللهم من أسبات أشهدك أشهد رشيك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا شريك لك محمد عبدك ورسولك. اللهم من أسبات أشهدك وأشهد أحمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك واسم محمد عبدك ورسولك. اللهم من أسبات أشهدك وأشهد أحمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم بصم الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم بصم الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم بصم الله سميع عليم. رضيت بالله ربا الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله توكلت ورب العرش العظيم. يا الله لا إله توكلت ورب العرش العظيم. حسبي 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 الله لا إله توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله ثم ما شاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصل لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غدر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غدر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غدر الرجال. اللهم اسكن العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اسكن العافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظم أنك نغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيينك على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام ولك من الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي ربنا حنيف مسلم وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركة هدى. اللهم اذكر هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. اللهم بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اسبب من نعمته بأحد من خلقك ومن خلقك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومشدد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومشدد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومشدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد مشدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ومشدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ومشدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما من ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله من السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما من ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر من السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وأنت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كثرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كثرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات قربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat, mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah, alhamdulillah
wa syukurillah ala ni'amillah. Puja-puji serta ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan diberikan kepada kita kesempatan untuk dapat hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebagaimana biasanya kita meniatkan duduk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ilmi fid darin amin. Telah berkata pengarang ini kitab, Syekh Ahmad As-Sakandari Sahibul Hikam, dalam kalam beliau. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimma lam pikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ajabu kullul ajabi, keajaiban yang sangat mengherankan, ya. Mimman yahrubu mimma lam pikaka lahu anhu, terhadap orang yang lari dari apa yang sangat diperlukannya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Atau dalam pengertian lain, sangat mengherankan. Al-ajabu kullul ajab, ya. Ajaib, gitu ya, sangat mengherankan. Mimman yahrubu, dari orang yang menghindari, yang lari. Mimma lam pikaka lahu anhu, dia lari, dia menghindar dari apa yang tidak boleh lepas darinya. Dia hindari dari apa yang tidak bisa lepas dari dia, tapi dia hindari, ya. Lalu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dia hindari dari apa yang dia tidak boleh lepas dari dia, mencari perkara yang tidak kekal bersamanya, cari yang lain yang tidak ada kekal. Nah, apa yang menyebabkan dia lari dari apa yang dia tidak mestinya lari, tapi mencari yang tidak kekal? Sebabnya fa innaha la ta'mal absar, hal itu timbul bukan dari apa? Bukan dari butanya mata kepala. Matanya tidak ada buta dah, ya. Melihatlah, normal lah. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tetapi dari butanya mata hati yang ada di dalam dada. Larinya seorang hamba dari panggilan Tuhannya untuk ibadah dengan memuaskan hawa nafsunya,
ditimbulkan dari kebutaan mata hatinya dan kebodohannya tentang Tuhannya. Seorang hamba lari dari panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Untuk ibadah, ya. Karena memang kita ini diciptakan, ya, untuk beribadah, gitu. Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu tujuan kita, itu diciptakan Allah. Nah, ada yang lari dari itu dan nak nyembah Tuhan dan nak ibadah kepada Tuhan, ya. Lalu ke mana larinya? Ada kelarinya dengan memuaskan hawa nafsunya, cari yang lain dari Tuhan, ya, dari pengibadahan kepada Tuhan, nuruti kehendak nafsunya. Nah, padahal ibadah itu tidak mesti lari dari dia. Dia bisa ngelak dari ibadah, dia bisa ngelak dari Tuhan, dia bisa jauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan itu. Sedetik dia katanya kalau lepas dari Tuhan, binasa gitu, ya, binasa gitu. Maka kalau bisa, ada semua urusan kita itu kita serahkan kepada Allah, jangan serahkan kepada diri kita sendiri. Maka ada tuh doa itu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ada, janganlah, ya, diserahkan kepada diriku, ya, urusan aku ini jangan diserahkan kepada diri aku walaupun dengan sekejap mata. Ada, karena kita tidak sanggup, ada, tidak akan mampu kita ngurus diri kita sendiri tanpa, ya, pertolongan Allah, tanpa petunjuk Allah. Kita lagi dari petunjuk, ada, ngikuti yang lain, mencari yang lain, lepas dari yang mestinya kita tidak mesti lepas, tapi mencari lain yang mestinya kita sendiri, ya, tidak bisa berharap dari yang kita cari itu. Jadi, ya, larinya seorang hamba dari panggilan Tuhannya untuk beribadah dengan memuaskan hawa nafsunya ditimbulkan dari kebutaan mata hatinya dan kebodohannya tentang Tuhannya. Sebabnya apa? Ia menukar sesuatu yang baik. Apa yang baik itu? Memenuhi panggilan Allah, ya, beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Ada, dia tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang jelek. Apa yang jelek itu? Menuruti hawa nafsunya, jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak mau ibadah dengan Tuhan. Ia mengutamakan sesuatu yang rusak dari yang abadi, yang tidak bisa lepas darinya, yaitu Allah dan rahmatnya. Dia jauh, ya Allah dan rahmat Allah, dia cari yang lain. Yang lain itu rusak, ya, tidak abadi. Andai ia punya mata hati, maka niscaya ia akan mengutamakan yang kekal, meninggalkan yang rusak. Kalau kita punya mata hati, kita tahu tidak mana yang hak, mana yang benar, ya, mana yang harus kita pegangi, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Kalau kita punya mata hati, ya, tapi yang banyak tadi itu mata kepala ada, tapi mata hati yang tertutup. Sehingga pengikuti hawa nafsu tadi itu yang cenderung mengajak kepada keburukan tadi itu, menjauh, ya, dari sesuatu yang mestinya kita tidak boleh lepas, ya. Yaitu apa? Tidak boleh lepas dari berpegang kepada
Allah, gitu ya, menyandarkan hidup kita kepada Allah, ya, menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah, gitu. Andai ia punya mata hati, maka niscaya ia akan mengutamakan yang kekal dan meninggalkan yang rusak, dan niscaya akan melakukan apa yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun ketika beriman kepada Allah. Tukang sihir Fir'aun pun itu ya, beriman kepada Allah. Yang semula ya, tidak beriman kepada Allah, akhirnya apa? Beriman kepada Allah. Itulah yang benar ya. Karena apa? Dia punya mata hati, ya tak? Mata hatinya itu disinari dengan keimanan, sehingga dia tahu bedakan mana yang hak, mana yang batil, gitu ya. Mereka tidak peduli dengan janji Fir'aun yang akan memberi mereka kedudukan yang tinggi dan kenikmatan apabila mengingkari agama Nabi Musa. Dijanjikan itu tukang sihir Fir'aun itu ketika ditandingkan dengan Nabi Musa, itu ya, tukang sihir Fir'aun kan ditandingkan ya, diadu ilmunya, itu ya, diadu ilmunya, gitu ya. Itu di dalam surah Thaha ya. Di dalam surah Thaha diceritakan, gitu ya, bagaimana Nabi Musa ya, beserta dengan Fir'aun serta tukang sihirnya ya. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, fa'ajmi'u kaidakum summa'tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datangkanlah dengan berbaris, dan sungguh beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dulu melemparkan? Nabi Musa kan pakai tongkat, ada. Nah, engkau dulu yang menunjukkan kesaktianmu, ada ilmumu, atau kami dulu? Tanyanya kepada Nabi Musa. Ya, apa kata Nabi Musa? Qala bal alqu, silakan kamulah dulu. Jadi orang berilmu itu merendah. Itu ciri-ciri orang berilmu itu dia ada ya, menyombongkan diri, ya. Kamulah dulu, ada. Fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Mereka lemparkan, gitu ya, tali-tali dan tongkat-tongkatnya. Ada tongkat juga, ada tali juga. Aku nampak oleh Nabi Musa itu merayap, gitu ya, macam ular. Sihir kan macam itu ya. Sihir itu membuat orang itu matanya akan melihat ya, beda dengan yang sesungguhnya, gitu ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Nabi Musa merasa takut dalam hatinya. Timbul juga Nabi Musa itu ya, timbul kemanusiaannya, ada takut juga dengan ya, banyaknya ada ular-ular yang merayap tadi itu, gitu ya, yang dilempar oleh para tukang sihirnya ya Fir'aun, gitu ya. Qulna la taqaf innaka antal a'la. Kami Allah berfirman, jangan takut wahai Musa, gitu ya. Sungguh engkaulah yang unggul menang. Allah ingatkan, dia takut Musa, kau menang jadi, ya. Akhirnya apa? Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, tongkatnya. Musa bukan tongkat, lemparkan, kata Allah. Inna ma sana'u kaidu sahir.
apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir dadu asli dak yang merayap tuh. Itu tipu daya sihir gitu ya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, ya, gitu ya. Dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Nah, ini menunjukkan ya, ilmu hitam gitu ya. Itu tetap akan kalah dengan ilmu putih gitu ya. Kegelapan gitu ya tetap akan kalah dengan apa? Dengan cahaya gitu ya. Nah, ilmunya Allah tidak akan bisa dikalahkan dengan ilmunya syaitan ya. Nah, ini harus ada keyakinan kita, jangan takut itu. Kadang kita takut dengan ilmu hitam kan, black magic ilmu hitam ya, takut, jangan takut ya. Sudah dicontohkan oleh Allah ya, kepada Nabi Musa ya. Nah, kemudian gitu ya, faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Itu lalu para pesihir itu menunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Jadi ketika dilempar itu ya, ularnya jadi ular juga tapi lebih besar sehingga memakan semua ular-ular yang dibikin oleh tukang sihir itu. Tahu tukang sihir ini bukan sihir gitu, tahu dia gitu. Kalau sama-sama sihir masih melawan lagi ya, nah, itu. Tapi tidak ya, langsung dia mengibarkan bendera putih, dia nyerah, dia beriman gitu ya, dia beriman. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Apa kata ini ya, kata Fir'aun ya, apakah kamu telah beriman kepada Musa? Nah itu, sebelum aku memberi izin kepada kamu, wahai tukang sihir, kamu dibayar kamu diperintahkan tunduk kepada aku, lalu dikalahkan oleh Musa, lalu kamu beriman tanpa izin dulu dengan aku. Diingatkan oleh Fir'aun, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu. Nabi Fir'aun coba-coba mempengaruhi tukang sihir yang mulai beriman juga ada. Musa tu rajunnya sihir ada. Kau beriman pula dengan dia gitu ya. Fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Itu mulai diancam gitu ya, tukang sihir yang beriman itu diancam oleh Fir'aun, mau dipotong gitu ya, tangan kakinya secara bersilang. Dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma. Nah disalib ada. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Apa siksa aku, apa siksa Tuhannya Musa ada. Ini ayat ya, di dalam surat Thaha ya, menceritakan tentang kisah ya, tukang sihirnya Fir'aun dan Nabi Musa ya. Kemudian ya, mereka tidak peduli dengan janji Fir'aun. Ya. Tukang sihir tadi tidak ada peduli dengan janji Fir'aun yang akan memberi mereka kedudukan yang tinggi dan kenikmatan apabila mengingkari agama Nabi Musa.
Mereka tidak peduli dengan ancaman Fir'aun yang akan menyiksa. Itu tadi itu dalam surah tadi itu disebutkan, ya. Ya. Fir'aun menyiksa, membunuh, menyalib mereka di pohon kurma, gitu ya. Karena apa? Karena beriman kepada Allah tanpa izin dahulu kepada Fir'aun. Ya, surah Thaha ayat 71 yang menceritakan bagaimana ancaman Fir'aun menyiksa, membunuh dan menyalib tukang sihir-sihir yang beriman tadi itu di pohon kurma. Kemudian ayat berikutnya ayat 72 dan 73, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqad ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Bahkan mereka menjawab ancaman Fir'aun dengan lantang. Apa kata tukang sihirnya Fir'aun? Kami tidak akan mengutamakan kamu atas apa yang datang kepada kami dari bukti-bukti yang nyata dan Tuhan yang menciptakan kami. Itu kalau sudah ada iman dalam hati, ya tidak akan berubah. Dengan materi tidak berubah, dengan kedudukan tidak berubah, gitu ya. Mereka tetap apa? Mengutamakan Allah di atas segalanya, gitu ya. Contoh ada bagaimana orang yang asalnya ingkar, ya, tukang sihir kan asalnya kafir, ya, tapi begitu melihat, gitu ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka beriman. Setelah beriman dijanjikan macam-macam, tidak berubah, gitu. Seperti kita juga mestinya, kita yang lahir beriman, gitu ya, sudah tahu, sudah melihat, sudah merasakan bagaimana kekuasaan Allah atas diri kita, mestinya jangan juga lepas kita dengan apa? Dengan berbagai macam godaan dunia ini, dengan segala macam godaannya yang membuat kita lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini maksud dalam kalam beliau, jangan sampai lari kita, gitu ya, dari apa yang sesuatu tidak boleh lepas dari kita, ya, tidak boleh lepas kita dari Allah, tidak boleh lepas kita dari beriman kepada Allah, tidak boleh lepas kita dari beribadah kepada Allah, ya. Lepas lalu nyari lain, jangan itu, ya, jangan, gitu ya. Kemudian dilanjutkan ayat 73-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami supaya apa? Ia mengampuni kesalahan kami dan apa yang kamu paksakan kepada kami dari sihir, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal siksanya. Ini juga menekan kepada kita, ada lebih, ya, kita pilih akhirat dibanding dunia. Mereka itu orang yang bercahaya hatinya, sehingga apa? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Orang-orang kalau sudah hatinya terbuka, hatinya beriman, gitu, hatinya bercahaya, godaan macam mana pun yang mengalihkannya daripada Allah, yang menjauhkannya daripada Allah, yang melepaskan daripada Allah, itu tidak akan bisa dia. Asal hatinya tadi itu, gitu ya, hatinya hidup, hatinya bisa melihat, hatinya tidak buta. Yang banyak terjadi orang yang lepas dari Allah, jauh daripada Allah tuh bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Mengutamakan mereka kehidupan yang abadi dari kehidupan yang sementara, yaitu akhirat tadi itu mereka utamakan daripada dunia yang sementara. Mereka selalu melihat kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah,
janganlah kita kalah dengan apa? Tukang sihirnya Fir'aun, umat Nabi Musa gitu. Jangan kalah gitu ya. Tukang sihir umat Nabi Musa gitu ya, lebih mengutamakan Allah daripada kehidupan dunia setelah mereka dapat iman gitu ya. Nah, itu tadi tuh kita yang sejak lahir mukmin ada. Nah, yang orang tua kita mukmin ada, yang kita umat Nabi Muhammad lagi ada. Nah, mestinya jangan kalah dengan tukang sihir gitu ya. Nah, umatnya Nabi Musa ini menyadar kepada kita juga ada, beruntunglah kita jadi umat Nabi Muhammad. Ini bulan Maulid ada, bulan Maulid, bulan yang mulia ya, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Perlu betul kita itu mensyukuri jadi umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Datangnya belakangan, masuk surga duluan. Enak, datangnya belakangan kita. Umat-umat lain belum boleh masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Para anbiya, para nabi yang dahulu, yang lebih dulu dari Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, belum boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad duluan masuk surga gitu. Nah, gitu. Nah, ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, bahkan Nabi Musa pengen gitu ya diakui jadi nabi, umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ya. Gitu. Nabi yang senantiasa umatnya yang dipikirkannya gitu ya. Ummati ya. Sampai dengan menjelang wafat beliau yang dipikirkan juga kita, ummati, umat aku bagaimana, umat aku bagaimana, umat aku bagaimana. Nah, gitu ya. Ketika di padang mahsyar ada suasana yang luar biasa ya, dalam kesusahan, dalam kegundahan nasib ya, belum jelas kemana gitu ya. Panas yang sejengkal dari kepala kita yang membuat naik semua ya, keringat masing-masing manusia itu. Ada yang batas betisnya, ada batas lututnya, ada batas pohonnya, naik terus sesuai dengan amalnya gitu. Sehingga apa? Pengen keluar dari kesusahan padang mahsyar. Sehingga kalaupun keluarnya dipindah ke neraka, mereka pilih itu. Yang penting lepas dulu dari kegentingan padang mahsyar. Jadi dikira neraka lebih enak dibanding padang mahsyar. Ya, orang kejepit itu macam itu ya. Kadang-kadang itu yang penting lepas dulu. Dah tahu lepas kok masuk mulut. Ya, ya. Lepas dari mulut yang lebih lagi ya, lebih bahaya lagi ya dah. Nah, gitu. Sehingga apa, ada apa? Ada suara, ada ilham, ada petunjuk datang kepada Abul Bashar, kepada Nabi Adam, minta pertolongan. Nah, itu. Datanglah kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku bukanlah orang yang bisa memberikan syafaat gitu ya. Aku bukan orangnya, bukan. Datanglah kamu kepada Nabi Nuh. Tanggapi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga macam itu. Bukan aku sang pemberi syafaat. Dan masing-masing memang merasa punya kesalahan dan kekurangan, tidak pantas memberikan syafaat. Datanglah kamu kepada Nabi Musa. Ada macam itu juga, Nabi Musa punya juga kesalahan ya. Datang kamu kepada Nabi Ibrahim. Nah, kata Nabi Ibrahim, bukan aku.
aku tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada kamu kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Analaha, 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 kata Nabi Muhammad. Akulah sang pemberi syafaat. Akulah sang pemberi syafaat, gitu. Ya, padahal Allah belum jawab itu. Cuma Rasulullah sudah jamin dulu. Sudah menjaminkan akan memberikan syafaat. Padahal Rasulullah belum minta dulu. Sehabis menjaminkan itu baru minta, baru sujud. Itu baru sujud. Kata Allah, angkat kepalamu Muhammad, ada. Angkat kepalamu, yang kau minta akan beri. Ya, kata Allah, ada. Apa yang kau minta, ada. Aku minta wahai Allah, dikeluarkan dari siksa neraka orang yang ada di hatinya setimbangan biji sawi iman. Ada iman sebesar biji sawi, jadilah ada seberat biji sawi iman itu. Dikit kan berarti itu. Sudahlah, kata Allah, ada ya. Kau pergilah Muhammad, kau pergilah. Ya, kau keluarkan langsunglah orang yang ada dikit di hatinya iman sebesar biji sawi. Lalu diambillah oleh Rasulullah, dikeluarkan. Kita umatnya, kata dia. Lalu datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada melihat masih ada umat dia yang belum keluar, gitu ya. Akhirnya apa? Sujud lagi, minta lagi, ya Allah, ada masih ada tersisa umat aku dalam neraka, ada. Itu. Akhirnya apa? Hai Muhammad, ada. Kau lihat lagi, ada tak? Seberat tadi biji sawi ya. Ini lebih kecil lah di situ. Kalau ada lebih kecil dari biji sawi itu, ada iman dikit, beda ya. Ambil, keluarkanlah. Rasulullah mengeluarkan lagi. Setelah itu, setelah keluar ada selamat. Lalu Rasulullah minta lagi, masih ada lagi yang belum keluar. Masih ada yang belum keluar, ada. Lalu sujud lagi, ada. Lalu ya, melihat, ya Allah, ada, keluarkan lagi umat aku dari neraka, ada. Kemudian apa? Keluarkan dari neraka orang yang ada di hatinya la ilaha illallah, ada. Tengok masih ada. Tengok Muhammad, ada tak di hatinya la ilaha illallah? Ada. La ilaha illallah ada. Kata Allah, kalau macam itu kau tunaklah, aku langsung yang mengeluarkan orang yang di hatinya ada la ilaha illallah. Dah tahu lagi. Jadi kalau la ilaha illallah langsung Allah. Ya, langsung Allah. Kenapa? Dia langsung mengesahkan, mentauhidkan Allah. Itu. Jadi beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad itu juga barakah. Kenapa? Kalau ada nama nabi, ya, nama-nama yang nama nabi, apalagi nama Nabi Muhammad, ada. Kalaupun dalam neraka, dia duluan dikeluarkan dalam neraka. Kalaupun misalnya dia berbuat dosa kemudian masuk neraka, duluan diangkat, dikeluarkan karena berkah nama Nabi Muhammad. Maka dalam hadis itu, siapa orang yang punya 3 orang anak laki-laki, tidak satu pun diberi nama Muhammad, maka sungguh bodohlah orang itu. Itu anak jantan banyak, seekor idak nama Muhammad. Bodoh itu. Ya, bodohlah orang itu. Oleh kerana itu, ya, kalau kita ada nama anak laki, ya, namakan dengan nama-nama Nabi lah, ada pangkalnya, ada Nabi Muhammad, Ahmad, nama-nama Rasulullah itu banyak. Ya. Karena berkah, namanya sudah berkah.
ya, apalagi ya menjadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka bagus doa subuh kita itu ya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad, gitu ya. Dapat galau tu umat Nabi Muhammad itu tuh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah ya terhadap umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tutuplah ya kekurangannya umat Nabi Muhammad. Kita kan banyak kurangnya, ya tak? Minta ditutupi, gitu ya, sehingga tidak ada nampak kurang, gitu ya. Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tampallah, ya tak? Kekurangannya, aib-aibnya, sehingga tidak ada nampak lagi aibnya. Ini doanya wali kutub itu katanya, ada kalau baca orang 4 kali rutin habis subuh dia baca itu naik martabat kutub. Gitu ya, itu doanya luar biasa itu ya. Maka jangan tinggalkan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur muslim Muhammad, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mengenai penyebab buta mata hati. Jadi mata hati ini bisa buta, ya tak? Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, butanya mata hati ada 3, gitu ya. Terletak pada 3 hal. Yang pertama, melepaskan anggota badan dalam maksiat kepada Allah. Ya, anggota badan kok dia lepaskan, dibiarkan liar, gitu ya, berbuat maksiat kepada Allah. Menyebabkan mata hati buta. Tangan ditalakkan, merayam-rayam, sekendak-kendaknya lah megang hak orang, ngambil hak orang, nyentuh yang tak ada boleh disentuh, segalanya biarkan. Kaki ditalakkan, dibiarkan, diarahkan melangkah ke yang haram, mata dibiarkan, lepaskan, mandang sebebas-bebasnya, itu menyebabkan mata hati kita itu buta kayak gitu ya. Jadi anggota tubuh ini dibiarkan, kemaluannya dibiarkan haram, perutnya dibiarkan masuk yang haram, seluruhnya, telinganya dibiarkan mendengar yang haram, hidungnya ya dibiarkan untuk mencium ya, sesuatu yang dilarang Allah, dibiarkan, dilepaskan, dibebaskan, itu menyebabkan mata hati kita buta. Yang kedua, tamak terhadap apa yang dimiliki makhluk Allah. Itu termasuk juga itu. Tidak ada zuhud dia, gitu ya. Kita itu ya dianjurkan untuk zuhud terhadap ya apa yang ada, gitu ya, merasa cukup apa yang ada, tidak berharap yang di orang, gitu ya, yang punya orang, gitu kan. Kalau tamak terhadap punya orang, nanti mendorong kita berbuat yang dilarang Allah. Segalanya halal kayak gitu, karena pengen orang tu punya udah punya kemampuan, akhirnya apa? Berbuat yang dilarang Allah. Yang ketiga, berpura-pura berbuat taat kepada Allah. Itu berbuat taat itu pura-pura, tidak dari hatinya, gitu ya, hanya zahirnya gitu ya. Tidak semata-mata zahir dan batinnya. Ini yang menyebabkan buta mata hatinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang bercahaya, sebagaimana doa-doa kita yang sebelumnya. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, gitu ya, wa fi sam'i
nura, gitu ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti wa amami wa khalfi waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, gitu ya. Minta hati kita cahaya, tidak ada buta, gitu ya. Di mataku cahaya, di pendengaranku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Jadikan untukku cahaya. Itu ya, amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala alam. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatun utfi biha harwal waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma ya latifa lam yazalutun bina fima nazal innaka latifu lam tazalutun bina wal muslimin ya rabbana ya dzal ula bil mustafa khairil mala irfa'anil khalqil bala fa innahum dafun ajma'in ya latif lam yazal mu'mina fi واخمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين يا لطيف لم يزل والقطع ارفع والوباء واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل تبنا بما وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمير
واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. فاتحة. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والثناء والحمد للإله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يغنى أبدا عدد خلقه كلمات سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. محمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.